nơi nhắc phải nơi cho nên ta không phân đi rong này đang rong này mà phiền nơi PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi Mani chara hai Mani chara hai cho nên ta không phân đi rong này đang rong trong mà phiền nơi cho nên ta không phân đi rong này đang rong mà phiền nơi PCP hút chỉ ơi thì promo thay long leg thì promo thay long leg Mani chara hai PCP hai PCP hai kita ku phani rondu nai reng rom tang ma phiong nai kita ku phani rondu nai reng rom ma phiong nai ubagra long le ti promo tha long le mani sa hai mani sa hai PCP hai PCP hai tăng con đi rong tụi này reng tăng tụi rong tăng nó mát phiền ngay tăng con đi rong tụi này reng rong nó mát phiền hai promo tha long Ubagani hot lai Ubagani hot lai quay tiền ni hot lai Verify खाई नहीं दी ब्लाइ के दुखुनि खबर ताई जों कन्डेम खालामनानै गलायो ताङै गांगाय नरक साइमानो बीजेपी रकनि जे सामुं बीजेपी रकनि जे चायवान सुकमुं थानाय इलेक्शन कैंपेन टाइम नि सिनि एरें हाइनो तमंग सामंगनो सिनि बरक रकनो केस रुई एफआईआर खलायै तमंग सामंग सिनि बरक रकनो अटैक खायै ओबा हाइके एबनकी सिनि बरक रकनो तमंग सामंग एरें सिनि पार्टीनि बोर्ड ऑफिस रक सबायमानि रकनो रक लुखा इलेक्शन टाइम अब ताबो पोस्ट इलेक्शन नि परेबो ताम नुकजाउखा पोस्ट इलेक्शन नि परेबो ओबा हाइनो नुकजाउखा जे तमंग सामंग एरें पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन लगिओ थाङै बीजेपी नि किसु जे गुंडा बाहिनी रक सिनि बर रकनो अटैक खाई तंगमानि सिनि बर रकनि ऊपर केस खाई तंगमानि कयेक दिन सिगाङाव नरक नुखा तमंग सामंग सिनि जे पार्टी वर्कर्स रक एक्टिव वारियर्स रक ताई आम जनता रक सिनि आयं रतनपुर थाङै तंगपुरो पुलिस बरकना अटैक खालामनानि सुनुखा आबोनि परे प्राय 3 जन बरकनि बखरक फादि काहायसे 7 जन हाय बरक इनजोर रंखा बनि परे मिया हायनो हाय मिया हरता मंगजाउखा बेलफाङो फायै सिनि ताकु खनि रंजन न तमंग सामंग एरें कोनो फानो एविडेंस सारा कोनो खलाया कारिनो बनो रमै तिनि बर कास्टडी व दाखा ने तिनि बीजेपी हाय जे पॉलिटिकल पार्टी पुलिस नि फानो यूज खायै बर रक जे तंगकसां तंगै तंगमानि ओबा हायके जे बयार तंगकसां न सबाय तंगमानि हालक सबाय तंगमानि अबनति निंदा खायै कन्डेम खायै जोंथिनो जागा बेलफाङो रूट ब्लॉकेट खायया ओ रूट ब्लॉकेट हमसे बाय थागिया जों साइमानो जुदिनो सिनि अ ताकु खनि रंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खाया गांके तिनि तो रविवार खनानि दिनो पूरा ओ रामचंद्र गाडो सिनि अ बेलफाङ जागाओ हाजार बरक फाइ जों रूट ब्लॉकेट टाइप खायजाकनाय हायसि ताय अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हायसि तानि इंका एरें जेबाबे तिनि सिनि बरक रकनो हुमकी दुमकी रुय
সিকিউই তিনি যেভাবে খাই দङ আবো যত পাবলিক নুয়াইছি তাই নর অবব নুখনা রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি যে 12 নম্বর রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি ও যেদিন ইলেকশন রেজাল্ট কাউন্টিং নি ডে খুলাম মেডিয়া রকনি বুসকাঙ্গনো বুসক জরাতি রেগিং খালাयै সিনি ভোট ন খগনানি নাইখ্যা সিনি কাউন্টিং এজেন্ট রকনি সাকাও বুসক জরাতি হামলা খালাইখ্যা অ্যাটাক খালাইখ্যা বন পুলিশ প্রশাসন মকল খুনুগৈ নুগৈ তংমানি সত্ত্বেব কোনো অ্যাকশন নাজাগলিয়া হাইছি তিনি যেভাবে জনতানি যে কথার ভোট রি হমানো পর্যন্ত সে বরক শেখনানি বাগি নাই তো পুলিশ প্রশাসন ইউজ খাইয়ে আবার টোটালি আনডেমোক্রেটিক খাইছি যে বড় রক তিনি হবা আইওয়ান সুগৈ তিনি খাই তংনাই বেসকাংনি সালো জনতা রকনি যে আক্রোশ জলিমুং তাইবো উত্তেজনাংনাই হাইছি আর তিনি কচাং ভাবে পিসফুল ভাবে একটা ডেমনস্ট্রেশন বিসিংতে ও জায়গাও বেলফাঙো जों রুট ব্লকেট খাইকা যদি তিনি বিসিং সিনি তাকো খনিরঞ্জন ফিয়োগি আঙ্কাঙ্কে খনাই সালাবতে উত্তেজনাংনাই তেব কতর নাই তাই আবো সুনারকানি সম্ভব লাক পাবলিক তেব বিক্ষোভ অঙ্গি জলিমা বিসিংতে তেব বুসকাঙো নংখরনা হাইছি আবনি দায়ী পুলিশ প্রশাসন মানানাই আবনি দায়ী সরকার মানানাই পাবলিক নানা কগি হাইছি হামবাই টোটাল কয়জন রমজান হাতে বসে জন টোটাল বিয়াসক জরাতে সিনি প্রায় 5 জন হাই রমজাখা বড় খরকনি খরক তামনত ফিয়োগি রেখা তাবো হাইনো হাই ডিটেন্স আ জাগাও ত্রাংজাক সিনি তাকো খনিরঞ্জন বনি পরেব প্রায় 70 জন হাই বরক ন এরেং কেস খাইজা খাইছি ও বড় রক তিনি কোনো খায়াওই তংকসাং তংই তংনাই রক তংকসাং হামজাগি তংনাই বড় রক বরং যেভাবে এরেং কেস খাইয়ে অবাহাইকে পুলিশ প্রশাসন যে টর্চার খাই তংমানি অবরকনো কিন্তু जों নিন্দা খাইयो সেলাঙ্গো কন্ডেম খাইयो হাইছি তিনি जों অবন পুলিশ প্রশাসন সানানি মুসুङो নরকনি যে বায়াস जों বিজেপি বাই মিলি সামং খাই তংমানি আবনো টোটালি স্টপ খাইজি জনতা যে সামানি খরাং জনতা যে নাইমানি খরাং তাই জনতা রকনো নর পিস ভাবে মেইনটেইন খাইনা বাগি যে চংজাক মানি বারজা আবনো নরক আবনো ফুলফিল খাইজি হাইছি তিনি যদি খনিরঞ্জন দেবর মাসিনি তাকক জাঙ্কাই খানাতাইবো বৃহত্তম আন্দোলন নংখরজাকনাই হাইছি পুলিশ প্রশাসন মে আংকক সাকা এসপি বে কক সাকা এডিশনাল এসপি বে কক সাকা এসডিপিও বাইবো কক সাকা এন উসিবো তিনি মর্নিং আনো ফোন খাইকে হাইছি বরক বাই কক সালাইনো দङ বরক তো রিলিজ খাইনে কক কিন্তু তাবসুক জরা আই থিং অলরেডি 1 o'clock লাইজাক না তাবো ফানো রিলিজ খাইয়ে ক যদি সময়নি বিসিङो রিলিজ খাইয়াंकाय सोंथाय नारक मांगला पाब्लिक नो पाब्लिक अनेक बिखौ बुंजा खायसि सरकार तिने कयता जरा लाबो ताबुक जों पुरा सारिक जरान तंनाय nơi mắt hiểu nơi chúng ta không phân đi rong này đang rong này mắt hiểu nơi PTP hút chỉ ơi PTP hút chỉ ơi mani chả hai mani chả hai chúng ta không phân đi rong này đang rong trong mắt hiểu nơi chúng ta không phân đi rong này đang rong mắt hiểu nơi PTP hút chỉ ơi thì promo thay long lêที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาไฮBCPไฮBCPไฮที่ตาคุคนนี้รอนจะเร่งแต่มันมาเพียงไงที่ตาคุคนนี้รอนจะเร่งมันมาเพียงไงกูบากราล่องเล็กที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาไฮมันอีกชาไฮBCPไฮBCPไฮนี่ตั้งคนนี้รองตัวนี้เร่งตั้งรองตัวมันมาเพียงไงนี่ตั้งคนนี้รองตัวนี้เร่งมันมาเพียง
nơi mắt hiểu nơi cho nên ta không phân đi rong này đang rong này mắt hiểu nơi PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi Mani cha hai Mani cha hai cho nên ta không phân đi rong này đang rong trong mắt hiểu nơi cho nên ta không phân đi rong này đang rong mắt hiểu nơi PCP hút chỉ ơiที่ประมาทล่องเล็กที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮkita ku peniron dunia reng ram terang mat piong nai kita ku peniron dunia reng ram mano mat piong nai kubagra long legที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาไฮมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮนี่ตั้งคนที่รองตัวนี้แรงตั้งรองกลางมันมัดเพียวไงนี่ตั้งคนที่รองตัวนี้แรงมันมัดเพียวที่ประมาทล่องเล็กผู้บริหารนี่เขาจะไล่ไวเทียมนี่เขาจะไล่वेरीफाई खाई नहीं दी Saya dosen tahu juga dosen lama kan ब्लाइ ब्लाइखे दुखुनि खबर ताई जों कन्डेम खालामनानै गलायो ताङै गांगाय नरक साइमानो बीजेपी रकनि जे सामुं बीजेपी रकनि जे चायवान सुकमुं थानाय इलेक्शननि कैम्पेन टाइमनि सिमी एरें हायनो तमां चामांनो सिनि बरक रकनो केस रुई एफआईआर खालायै तमां चामां सिनि बरक रकनो एटाक खायै अबा हायके एबनकि सिनि बरक रकनो तमां चामां एरें सिनि पार्टीनि बोर्ड ऑफिस ऑफ सबाइमानि रकनो नुखा इलेक्शन टाइमाबो ताबो पोस्ट इलेक्शननि परेबो ताम नुकजाउखा पोस्ट इलेक्शननि परेबो अबा हायनो नुकजाउखा जे तमां चामां एरें पुलिस प्रशासननो प्रयोग खायै पुलिस प्रशासननि लगियो थाङै बीजेपीनि किसु जे गुन्डा बाहिनी रक सिनि बर रकनो अटैक खाई तंगमानि सिनि बर रकनि ऊपर केस खाई तंगमानि कयेक दिन सिगाङाव नरक नुखा तमां चामां सिनि जे पार्टी वर्कर्स रक एक्टिव वारियर्स रक ताई आम जनता रक सिनि आयं रतनपुर थाङै तंगफ्रु पुलिस रकनो अटैक खालामनानि सोंनुखा आबोनि परे प्राय 3 जन बरकनि बखरक फादि काहायसे 7 जन हाय बरक इन्जर रोंखा बनि परे मिया हायनो हाय मिया हरता मुंजाउखा बेलफाङो फायै सिनि ताकु खनि रंजन तमां चामां एरें कुनु फानो एविडेंस सारा कुनु खलाया कारिनो बनो रमै तिनि बर कास्टडी वो दाखा ने तिनि बीजेपी हाय जे पॉलिटिकल पार्टी पुलिस नि फानो यूज खायै बर रक जे तंकसां तंगै तंगमानि ओबा हायके जे बयार तंकसांनो सबाय तंगमानि हालक सबाय तंगमानि अबनति निंदा खायै कन्डेम खायै जोंथिनो जागा बेलफाङो रूट ब्लॉकेट खायका ओ रूट ब्लॉकेट हमसे बाय थागिया जों साइमानो जुदिनो सिनि अ ताकु खनि रंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खायां कांके तिनि तो रविवार खनानि दिनोबो पूरा ओ रामचंद्र गाडो सिनि अ बेलफां जागाव हाजार बरक फाइ जों रूट ब्लॉकेट टाइप खायजाकनाय हायसि ताय अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हायसि ताङै इंका एरें जेबाबे तिनि सिनि बरक रकनो हुमकी दुमकी रुवै सिकि रुवै तिनि जेबाबे खाय दङ आबो जत पाब्लिक रक नुवा हायसि ताइनर अबो नुखना रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी जे 12 नंबर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी वो जे दिनो इलेक्शन नि रिजल्ट काउंटिंग नि डे खुलाम मेडिया रकनि बुसकाङोनो बुसक जराति रेगिं खालायै सिनि वोट न खगनानि नायख्या सिनि
काउंटिंग एजेंट रखनी साखाव बुसुक जरते हमला खालायकिया एटेक खालायकिया बनो पुलिस प्रशासन मको खुनुगै नुगै तंमानि सत्तबो कुनु एक्शन नाजागलिया हाइसि गा तिनि जेबाबे जनतानि जे कथार भोट रि हमानो पर्यन्त से बरक सेकनानि बागि नाय तंग पुलिस प्रशासन यूज खायै आबो टोटली अनडेमोक्रेटिक हाइसि जे बररक तिनि हबा हाइवान सुगै तिनि खलाय तंनाय बोसकांनि सालो जनता रकनि जे आक्रोश जलिमुं तेबो उत्तेजनांनाय हाइसि आर तिनि जों कचां बाबे पीसफुल बाबे एक डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंगतै ओ जागाव बेलफाङो जों रुट ब्लकेट खायकिया जुदि तिनिनि बिसिङो सिनि ताको खनिरंजन फियो ग्यांकांके खनाय सालाबते उत्तेजनांनाय तेबो कतर अंनाय ताई आबो सोंनारकनि सम्भव अंगलाक पाब्लिक तेबो बिखुब अंगै जलिमा बिसिंतै तेबो बुसकाङो नंखरनाय हाइसि आबोनि दायि पुलिस प्रशासन मानानाय आबोनि दायि सरकार मानानाय पाब्लिक नाना कगि हाइसि हामबाय टोटल कयजना रमजाखाथै बुसुक जना टोटल बियासुक जरातै सिनि प्राय 5 जना हाय रमजाखा बर' खरकनि खरक तामनो फियोगि रेखा ताबो हायनो हाय डिटेन्स आ जागाव त्रांजाक सिनि ताको खनिरंजन बनि परेबो प्राय 70 जना हाय बरकनो एरें केस खलायजा खायसि ओ बररक तिनि कुनो खायावै तंकसां तंगै तंनाय रक तंकसां हामजागि तंनाय बररक बरकनो जेबाबे एरें केस खलायै ओ बाहायके पुलिस प्रशासन जे टर्चार खाय तंमानि अबरकनो किन्तु जों निन्दा खलायो सेलाङो कन्डेम खायो हायसि ना तिनि जों अबनो पुलिस प्रशासन साननि मुसुङो नरकनि जे बायस जों बीजेपी बाय मिलि सामं खाय तंमानि आबनो टोटली स्टप खायदि जनता जे सामानि खरां जनता जे नायमानि खरां ताई जनता रकनो नर पीस बाबे मेंटेन खायने बागि जे चंगजाक मानि बारजा आबनो नरक आबनो फुलफिल खायदि हायसि ना तिनि जुदि खनिरंजन देवर मासिनि ताको ग्यांकाय खनातायबो बृहत्तम आंदोलन नंखरजाकनाय हायसि पुलिस प्रशासन में अंकक साका एसपी बे कक साका एडिशनल एसपी बे कक साका एसडीपीयू बाय बे कक साका एन उसिबो तिनि मॉर्निंग आनो फुन खायके हायसि ना बरक बाय कक सालायनो तंगो बरक तो रिलीज खायने कक किन्तु ताबुसुक जरा आई थिंक ऑलरेडी 1 o'clock लाइजागना ताबुक फानो रिलीज खाये क जुदि समयनि बिसिङो रिलीज खायांकाय सोंथाय नारक मांगला पब्लिक नो पब्लिक अनेक बिखौ बुंजा खायसि सरकार तिनि कयता जरा लाबोगोन ताबुक जों पुरा सारिक जरान तंनाय Nơi nhặt phải đây, cho nên ta không còn đi rong này đang rong này mà phiền này, PTP hút chỉ ơi, PTP hút chỉ ơi, Mani Chara hai, Mani Chara hai, cho nên ta không còn đi rong này đang rong mà phiền này, cho nên ta không còn đi rong này đang rong mà phiền này, PTP hút chỉ ơi, thì promote thay long lên. People are long leg, Mani Chara high, PCP high, PCP high. Kita ku poni ronde ring ram ma pyong nai. Kita ku poni ronde ring ram ma pyong nai. Ma pyong nai. Ubagra long leg, Promoter long live, Mani Chara high, Mani Chara high, PCP high, PCP high. Ini tang poni rong dune reng tang ram tang ma pyong nai. Ini tang poni rong dune reng ma pyong.
nơi nhấp phải nơi cho nên ta không phân đi lòng tôi này đang rong nơi mà phiền nơi PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi Mani cha hai Mani cha hai cho nên ta không phân đi lòng tôi này đang rong trong mà phiền nơi cho nên ta không phân đi lòng tôi này đang rong mà phiền nơi PCP hút chỉ ơiที่ประโมทายล่องเล็กที่ประโมทายล่องเล็กมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮตาคุพันรอนตัวเองเร่งลำตามันมาเพียงนายที่ตาคุพันรอนตัวเองเร่งลำมันมาเพียงนายอุบากราล่องเล็กอุบากราล่องเล็กที่ประโมทายล่องเล็กมันอีกชาไฮมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮนี่ตั้งคนที่รอนตัวเองเร่งตั้งตัวรำกลางมันมาเพียงไงนี่ตั้งคนที่รอนตัวเองเร่งรำมันมาเพียงที่ประโมทายล่องเล็กผู้ประกาศนี้เขาจะไล่ผู้ประกาศนี้เขาจะไล่ไวเกมนี้เขาจะnơi nhấp phải nơi cho nên ta không phân đi lòng tôi này đang rong nơi mà phiền nơi PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi Mani cha hai Mani cha hai cho nên ta không phân đi lòng tôi này đang rong trong mà phiền nơi cho nên ta không phân đi lòng tôi này đang rong mà phiền nơi PCP hút chỉ ơiที่ประโมทายล่องเล็กที่ประโมทายล่องเล็กมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮที่ตาคุพันรอนตัวเองเร่งลำตามันมาเพียงนายที่ตาคุพันรอนตัวเองเร่งลำมันมาเพียงนายอุบากราล่องเล็กอุบากราล่องเล็กที่ประโมทายล่องเล็กมันอีกชาไฮมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮนี่ตั้งคนที่รอนตัวเองเร่งตั้งตัวรำกลางมันมาเพียงไงนี่ตั้งคนที่รอนตัวเองเร่งรำมันมาเพียงที่ประโมทายล่องเล็กผู้ประกาศนี้เขาจะไล่ผู้ประกาศนี้เขาจะไล่ไวเกมนี้เขาจะไล่भेरिफाई खाई नहीं दी ब्लाइ के दुखुनि खबर ताई जों कन्डेम खालामनानै गलायो ताङै गांगाय नरक साइमानो बीजेपी रकनि जे सामुं बीजेपी रकनि जे चायवान सुकमुं थानाय इलेक्शननि कैम्पेन टाइमनि सिनि एरें हायनो तमंग चामंगनो सिनि बरक रकनो केस रुई एफआईआर खालायै तमंग चामंग सिनि बरक रकनो एटाक खायै अबा हायते एबनकि सिनि बरक रकनो तमंग चामंग एरें
sini party ni vote office rok sabai mani rok norok nukha election time abo tabo post election ni pore bo tam nukjau kha post election ni pore bo abo haino nukjau kha je tomong samang ereng police proshashan no proyog khayei police proshashan ni logiwo thangai BJP ni kisu je gunda bahini rok sini boro rok no attack khai tongmani sini boro rok ni uporo case khlai tongmani কয়েকদিন সেকাঙ্গন নরক নুখা তমং সামাং সিনি যে পার্টি ওয়ার্কার্স রক অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার্স রক তাই আম জনতা রক সিনি আয়াং রতনপুর থাঙি তংপুরো পুলিশ বরক না অ্যাটাক খাইমানি সুং নুখা আবনি পরে প্রায় 3 জন বরক নি বকরক ফাদি কাহাইছে 7 জন হাই বরক ইনজোর রংখা বনি পরে মিয়া হাই ন হাই মিয়া হরতা মুংজাও খা বেলফাঙ্গ ফাইয়ে সিনি তাকো খনি রঞ্জন তমং সামাং এরেং কোনো ফানো ইভিডেন্স ছাড়া কোনো খায়া কারিনো বন রমই তিনি বড় কাস্টডি ও দেখা তিনি বিজেপি হাই যে পলিটিক্যাল পার্টি পুলিশ নি ফানো ইউজ খাইয়ে বড় রক যে টংকসাং টংই টংমানি ওবা হাইকে যে বয়ার টংকসাং নো সবাই টংমানি হালক সবাই টংমানি অবনতি নিন্দা খাই কন্ডেম খাইয়ে সিনতিনো জায়গা বেলফাঙ্গ রুট ব্লকেট খাইকা ও রুট ব্লকেট অংশে বাই থাকিয়া সিন সাইমানো জুদিনো সিনি ও তাকো খনি রঞ্জন কাহাম করংকা যদি তাবক রিলিজ খায়াং কাংকে তিনি তো রবিবার খানানি দিনও পুরা ও রামচন্দ্র ঘাট সিনি ও বেলফাং জাগাও হাজার বরফ খাই সিং রুট ব্লকে তাই খাইজাকনাই হাইছি তাই অবনি দায়ী পুলিশ প্রশাসন নংনাই সরকার নংনাই হাইছি তানি ইনকা এরেং যেভাবে তিনি সিনি বরক রক্ত হুমকি দুমকি রুই সিকরি রুই তিনি যেভাবে খাই দङ আবো যত পাবলিক রং নুগো হাইছি তাই নর অবব নুখনা রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি যে 12 নম্বর রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি ও যে দিনো ইলেকশন নি রেজাল্ট কাউন্টিং নি দে খুলাম মিডিয়া রক নি বুসকাঙ্গনো বুসক জরাতি রেগিং খালাयै সিনি ভোট ন খগনানি নাইখ্যা সিনি কাউন্টিং এজেন্ট রক নি সাকাও বুসক জরাতি হামলা খালাইখ্যা অ্যাটাক খালাইখ্যা বনো পুলিশ প্রশাসন মকল খুলুগৈ নুগৈ তংমানি সত্ত্বেব কোনো অ্যাকশন নাজাগলিয়া হাইছি তিনি যেভাবে জনতানি যে কথার ভোট রি হমানো পর্যন্ত সে বরক শেখনানি বাগি নাই তো পুলিশ প্রশাসন ইউজ খাইয়ে আবো টোটালি আনডেমোক্রেটিক হাইছি যে বড়রক তিনি হবা হাইওয়ান সুগৈ তিনি খাই তংনাই বসকাংনি সালো জনতা রকনি যে আক্রোশ জলিমুং তেব উত্তেজনাংনাই হাইছি আর তিনি কচাং ভাবে পিসফুল ভাবে একটা ডেমনস্ট্রেশন নি বিসিংতে ও জায়গাও বেলফাঙ্গ সং রুট ব্লকেট খাইকা যদি তিনি নি বিসিং সিনি তাকো খনি রঞ্জন ফিও গ্যাংকাংকে খনাই সালাবতে উত্তেজনাংনাই তেব কতর নাই তাই আবো সুংনারকনি সম্ভব লাক পাবলিক তেব বিক্ষোভ অঙ্গৈ জলিমা বিসিংতে তেব বুসকাঙ্গ নংখরনা হাইছি আবনি দায়ী পুলিশ প্রশাসন মানানাই আবনি দায়ী সরকার মানানাই পাবলিক নানা কগে হাইছি হামবাই টোটাল কয়জন রমজা খাতে বসুক জন টোটাল বিয়াসক জরাতে সিনি প্রায় 5 জন হাই রমজাখা বড় খরকনি খরক তামনত ফিয়গি রেখা তাবো হাই নহাই ডিটেন্স আ জাগাও ত্রাংজাক সিনি তাকো খনি রঞ্জন বনি পরেব প্রায় 70 জন হাই বরক ন এরেং কেস খাইজা খাইছে ও বড় রক তিনি কোনো খায়াওই টংকসাং টংই টংনাই রক টংকসাং হামজাগি টংনাই বড় রক বরং যেভাবে এরেং কেস খাইয়ে অবাহাইকে পুলিশ প্রশাসন যে টর্চার খাই তংমানি অবরকনো কিন্তু নিন্দা খাইও সেলঙ্গ কন্ডেম খাইও হাইছি তিনি অবন পুলিশ প্রশাসন সানানি মুসুঙ নরকনি যে বায়াস जोङो বিজেপি বাই মিলি সামং খাই তংমানি আবনো টোটালি স্টপ খাইদি জনতা যে সামানি খরাং জনতা যে নাইমানি খরাং তাই জনতা রকনো নর পিস ভাবে মেইনটেইন খাইনে বাগি যে চংজাক মানি বারজা আবনো নরক আবনো ফুলফিল খাইদি হাইছি তিনি যদি খনি রঞ্জন দেবর মাসিনি তাকো গ্যাংকাই খানাতাইবো বৃহত্তম আন্দোলন নংখরজাকনাই হাইছি পুলিশ প্রশাসন মে আংকক সাকা एसपी बे कॉक साका एडिशनल एसपी बे कॉक साका एसडीपीयू बाय बे कॉक साका एन उसीबो तिनी मॉर्निंग आनो फोन खाइके हाइसी न बरक बाय कॉक सालाइनो तंगो बरक तो रिलीज खाइने कॉक किंतु ताबसुक जरा आई थिंक ऑलरेडी 1 o'clock लाइजाक ना ताबु फानो रिलीज खाया को जुदि समयनि बिसिङो रिलीज खायांकाय सोंताय नारक मांगला पाब्लिक नो पाब्लिक अनेक दिखौ बुंजा खाइसी
सार तीन कयटा जरा लाबोगासिनो ताबुक जों पुरा 4 जरान दंनाय nhắc nhở xin ta khôngคนนี้ลงตัวในเร่งรำหน่อยมาเพียงเลยมาเพียงให้มาเพียงนะที่ปีหัวจีเอิญที่ปีหัวจีเอิญมันอีกชาให้มันอีกชาให้ที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำตรงกันมาเพียงเลยที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำมาเพียงเลยที่ปีหัวจีเอิญที่ประมาทล่องเล็กที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาให้BCPให้BCPให้ที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำตรงกันมาเพียงเลยที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำมาเพียงเลยมาเพียงเลยอุบากราล่องเล็กอุบากราล่องเล็กที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาให้มันอีกชาให้BCPให้BCPให้ที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งตามดูรำตรงกันมาเพียงเลยที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำมาเพียงnhắc nhở xin ta khôngคนนี้ลงตัวในเร่งรำหน่อยมาเพียงเลยมาเพียงนะที่ปีหัวจีเอิญที่ปีหัวจีเอิญมันอีกชาให้มันอีกชาให้ที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำตรงกันมาเพียงเลยที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำมาเพียงเลยที่ปีหัวจีเอิญที่ประมาทล่องเล็กที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาให้BCPให้BCPให้ที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำตรงกันมาเพียงเลยที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำมาเพียงเลยอุบากราล่องเล็กอุบากราล่องเล็กที่ประมาทล่องเล็กมันอีกชาให้มันอีกชาให้BCPให้BCPให้ที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งตามดูรำตรงกันมาเพียงเลยที่ตาคนนี้ลงตัวในเร่งรำมาเพียงที่ประมาทล่องเล็กอุบากรานี้หัวใจลายอุบากรานี้หัวใจลายไวเจ็บนี้หัวใจลายVerify खाई नहीं दी सार दसार दाम लेगा तो सार लाबोगा समान ब्लाइ के दुखुनि खबर ताई जों कन्डेम खालामनानै गलायो ताङै गांगै नरक साइमानो बीजेपी रकनि जे सामुं बीजेपी रकनि जे चायवान सुकमुं थानाय इलेक्शननि कैम्पेन टाइमनि सिमी एरें हायनो तमां चामांनो सिनि बरक रकनो केस रुवै FIR खालायै तमां चामां सिनि बरक रकनो एटाक खायै अबा हायकै एबनकि सिनि बरक रकनो तमां चामां एरें
sini party ni vote office ok sebai mani rok norok nukha election time abo tabo post election ni pore bo tam nukjau kha post election ni pore bo oba haino nukjau kha je tomong samang ereng police proshashan no proyog khaye police proshashan ni logiwo thangai BJP ni kisu je gunda bahini rok sini boro rok no attack khai tongmani sini boro rok ni uporo case khlai tongmani কয়েকদিন সেকাঙ্গন রক নুখা তমং সামাং সিনি যে পার্টি ওয়ার্কার্স রক অ্যাক্টিভ ওয়ারিয়ার্স রক তাই আম জনতা রক সিনি আয়াং রতনপুর থাঙি তংপুরো পুলিশ বরক না অ্যাটাক খাইমানি সুনুখা আবনি পরে প্রায় 3 জন বরক নি বকরক ফাটি কাহাইছে 7 জন হাই বরক ইনজোর রংখা বনি পরে মিয়া হাই নহাই মিয়া হরতা মংজাও খা বেলফাঙ্গ ফাইয়ে সিনি তাকো খনিরঞ্জন ন তমং সামাং এরেং কোনো ফানো ইভিডেন্স ছাড়া কোনো খায়া কারিনো বন রমই তিনি বড় কাস্টডি ও দেখা তিনি বিজেপি হাই যে পলিটিক্যাল পার্টি পুলিশ নি ফানো ইউজ খাইয়ে বড় রক যে টংকসাং টঙই টংমানি ওবা হাইকে যে বয়ার টংকসাং ন সবাই টংমানি হালক সবাই টংমানি অবনতি নিন্দা খাই কন্ডেম খাইয়ে সিনতিনো জায়গা বেলফাঙ্গ রুট ব্লকেট খাইয়া ও রুট ব্লকেট অংশে বাই থাকিয়া जों साइमानो जुदि न सिनि अ ताको खनिरंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खायां कांके तिनि तो रविवार खनानि दिनो बो पूरा ओ रामचंद्र गादो सिनि अ बेलफांग जागावो हाजार बरक खाइ जों रुट ब्लकेट टाइम खाइजाकनाय हाइसि ताय अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हाइसि तानि इंका एरें जेबाबे तिनि सिनि बरक रक्तो हुमकि दुमकि रुय सिकरि रुय তিনি যেভাবে খাই দङ আবো যত পাবলিক নুগো হাইছি তাইনর হবো নুখনা রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি যে 12 নাম্বার রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি ও যে দিনো ইলেকশন রেজাল্ট কাউন্টিং নি দে খুলাম মেডিয়া রগনি বুসকাঙ্গো ন বুসক জরাতি রেগিং খালাयै সিনি ভোট ন খগনানি নাইখ্যা সিনি কাউন্টিং এজেন্ট রগনি সাকাও বুসক জরাতি হামলা খালাইখ্যা অ্যাটাক খালাইখ্যা বন পুলিশ প্রশাসন মকো খুলুগৈ নুগৈ টংমানি সত্তব কোনো অ্যাকশন নাজাগলিয়া হাইছি তিনি যেভাবে জনতানি যে কথার ভোট দুই সমান পর্যন্ত সে বরক শেখনানি বাগি নাই তো পুলিশ প্রশাসন ইউজ খাইয়ে আবো টোটালি আনডেমোক্রেটিক হাইছি যে বড়রক তিনি হবা আইওয়ান সুগৈ তিনি খাই টংনাই বসকাংনি সালো জনতা রকনি যে আক্রোশ জলিমুং তেব উত্তেজনাংনাই হাইছি আর তিনি কসাং ভাবে পিসফুল ভাবে একটা ডেমনস্ট্রেশন বিশিংতে ও জায়গাও বেলফাঙ্গো जों রুট ব্লকেট খাইকা যদি তিনি নি বিশিংও সিনি তাকো খনিরঞ্জন ফিও জ্ঞান কাঙ্কে খনাই সালাবতে উত্তেজনাংনাই তেব কতর নাই তাই আবো जों নারকনানি সম্ভবংলাক পাবলিক তেব বিক্ষোভ অঙ্গৈ জলিমা বিশিংতে তেব বুসকাঙ্গো নংখরনা হাইছি আবনি দায়ী পুলিশ প্রশাসন মানানাই আবনি দায়ী সরকার মানানাই পাবলিক নানা কগে হাইছি হামবাই টোটাল কয়জন রমজা খাতে বসিক জন টোটাল বিয়াসক জরাতে সিনি প্রায় 5 জন হাই রমজাখা বড় খরকনি খরক তামনত ফিয়গি রেখা তাবো হাইনো হাই ডিটেন্স আ জাগাও ত্লাংজাক সিনি তাকো খনিরঞ্জন বনি পরেব প্রায় 70 জন হাই বরক ন এরেং কেস খাইজা খাইছে ও বড় রক তিনি কোনো খায়াওই টংকসাং টঙই টংনাই রক টংকসাং হামজাগি টংনাই বড় রক বরং যেভাবে এরেং কেস খাইয়ে অবা হাইকে পুলিশ প্রশাসন যে টর্চার খাই টংমানি অবরক কিন্তু जों নিন্দা খাইও সেলাঙ্গ কন্ডেম খাইও হাইছি তিনি जों অবন পুলিশ প্রশাসন সানানি মুসুঙ্গ নরকনি যে বায়াস जों বিজেপি বাই মিলি সামং খাই টংমানি আবনো টোটালি স্টপ খাইদি জনতা যে সামানি খরাং জনতা যে নাইমানি খরাং তাই জনতা রক নর পিস ভাবে মেইনটেইন খাইনে বাগি যে চংজাক মানি বারজা আবনো নরক আবনো ফুলফিল খাইদি হাইছি তিনি যদি খনিরঞ্জন দেবর মাসিনি তাকো জ্ঞানকাই খানাতাইবো বৃহত্তম আন্দোলন নংখরজাকনাই হাইছি পুলিশ প্রশাসন মে আংকক সাকা এসপি বে কক সাকা এডিশনাল এসপি বে কক সাকা এসডিপিউ বাই বে কক সাকা এন উসিবো তিনি মর্নিং আনো ফোন খাইকা হাইছি বরক বাই কক সালাইনো তঙ্গ বরক তো রিলিজ খাইনে কক কিন্তু তাবসুক জরা আই থিং অলরেডি 1 o'clock লাইজাক না তাবো ফানো রিলিজ খাইয়ে ক যদি সময়নি বিসিङो রিলিজ খাইয়াंकाय सोंथाय नारक मांगला पाब्लिक नो पाब्लिक अनेक बिखौ बुंजा खायसि
Harga ini kuatnya sudah lama kok. Tabuk yang pura sarik zoran tong nai. Rồi nhặt rồi. Sini takut poni rong này reng ram này mà phiền này. Mà phiền này. Tipi hút gì ơi. Tipi hút gì ơi. Mani cha hai. Mani cha hai. Sini takut poni rong này reng ram tang mà phiền này. Sini takut poni rong này reng ram mà phiền này. Tipi hút gì ơi. Tipi promo thai long leg. Di promo thai long leg. Manik cha hai. BCP hai. BCP hai. Kita ku peniron dunia reng ram tang mat piong nai. Kita ku peniron dunia reng ram mat piong nai. Mat piong nai. Ubagra long leg. Di promo thai long leg. Manik cha hai. Manik cha hai. BCP hai. BCP hai. Ini tang peniron dunia reng tang ram tang mat piong nai. Ini tang peniron dunia reng ram mat piong. Rồi nhặt rồi. Sini takut peniron dunia reng ram này mà phiền này. Mà phiền này. Tipi hút gì ơi. Tipi hút gì ơi. Manik cha hai. Manik cha hai. Sini takut peniron dunia reng ram tang mà phiền này. Sini takut peniron dunia reng ram mà phiền này. Tipi hút gì ơi. Tipi promo thai long leg. Di promo thai long leg. Manik cha hai. BCP hai. BCP hai. Kita ku peniron dunia reng ram tang mat piong nai. Kita ku peniron dunia reng ram mat piong nai. Mat piong nai. Ubagra long leg. Rồi nhặt rồi. Sini takut peniron dunia reng ram này mà phiền này. Mà phiền này. Tipi hút gì ơi. Tipi hút gì ơi. Manik cha hai. Manik cha hai. Sini takut peniron dunia reng ram tang mà phiền này. Sini takut peniron dunia reng ram mà phiền này. Tipi hút gì ơi. Di promo thai long leg. Di promo thai long leg. Manik cha hai. BCP hai. BCP hai. Kita ku peniron dunia reng ram tang mat piong nai. Sini takut peniron dunia reng ram mat piong nai. Mat piong nai. Ubagra long leg. Di promo thai long leg. Manik cha hai. Manik cha hai. BCP hai. BCP hai. Ini takut peniron dunia reng tang
hai. Ini tang puni rondone eneng reng romano mafia. Hai hai Promo Thalong Ubagrani Hotolai Ubagrani Hotolai White Demi Hotolai Verify khai này đi. Blai ke dukhoni khobor tai sung condemn khlaimani klaio tangi gangkai norok saimano BJP rokni je samung BJP rokni je Taiwan sukmung thanai election ni campaign time ni sini ereng haino tomang samang no sini borok rokno case ruwi FIR khlaiye tomang samang sini borok rokno attack khaiye oba haike evonki sini borok rokno tomang samang ereng sini party ni board office rok sabaimani rokno rok nukha election time abo tabo post election ni porebo tam nukjau kha post election ni porebo oba haino nukjau kha je tomang samang ereng police proshashan no proyog khaiye police proshashan ni logiwo thangai BJP ni kisu je gunda bahini rok sini boro rok no attack khai tongmani sini boro rok ni uporo case khlai tongmani koyekdin sekango no rok nukha tomang samang sini je party workers rok active warriors rok tai am janta rok sini ayang Ratanpuro thangi tongpuro police rok na attack khlaimani sunukha aboni pore pray 3 jon borok ni bokrok phadi kahaise 7 jon hai borok injure rungkha boni pore miya haino hai miya horota mungjau kha belphango phaiye sini taku khoni ranjan no tomong samang ereng kuno phano evidence sara kuno khlaya karino bono romoi tini boro custody wo dakha nge tini BJP hai je political party police ni phano use khaiye boro rok je tongkasang tongui tongmani oba haike je boyar tongkasang no sabai tongmani halok sabai tongmani অবনতি নিন্দা খাই কন্ডেম খাইয়ে जों बिनो जागा बेलफाङो रुट ब्लकेट खाइया ओ रुट ब्लकेट हमसे बाय थागिया जों साइमानो जुदिनो सिनि ओ ताकु खनि रंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खाया अंकांके दिनि तो रविवार खनानि दिनो बो पूरा ओ रामचंद्र गाडो सिनि ओ बेलफाङ जागाओ हाजार बरक खाइ जों रुट ब्लकेट ताइबो खाइजाकनाय हाइसि ताइ अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हाइसि तानि इंका एरें जेबाबे तिनि सिनि बरक रक्नो हुमकी दुमकी रुवै सिकि रुवै तिनि जेबाबे खाइ तंगो आबो जतो पब्लिक रक नुनु हाइसि ताइनरो अबो नुखना रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी जे 12 नंबर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी हो जे दिनो इलेक्शन नि रिजल्ट काउंटिंग नि डे खोलाम मेडिया रक नि बुसकांगो न बुसक जराति रेगिंग खालायै सिनि वोट न खगनानि नायख्या सिनि काउंटिंग एजेंट रकनि साखाव बुसक जराति हमला खालायख्या अटैक खालायख्या बनो पुलिस प्रशासन मको खुनुगै नुगै तंमानि सत्तबो कुनु एक्शन नाजागलिया हाइसि ना तिनि जेबाबे जनतानि जे कथार वोट रि हमानो पर्यन्त से बरक सेकनानि बागि नाय तंग पुलिस प्रशासन यूज खायै आबो टोटली अनडेमोक्रेटिक हाइसि जे बरक तिनि होबा हाइवान सुगै तिनि खलाय तंनाय बुसकांनि सालो जनता रकनि जे आक्रोश जलिमुं तैबो उत्तेजनांनाय हाइसि आर तिनि जों कसां बाबे पीसफुल बाबे एक डेमनस्ट्रेशन नि बिसिंगतै ओ जागाव बेलफाङो जों रुट ब्लकेट खाइया जुदि तिनि बिसिङो सिनि ताकु खनि रंजन फियो ग्यानकांके खनाय सालाबते उत्तेजनांनाय तैबो कतर अंनाय ताइ आबो जों नारकनानि सम्भव अंगलाक पाब्लिक तैबो बिखुब अंगै जलिमा बिसिंतै तैबो बुसकाङो नंखरना हाइसि आबोनि दायि पुलिस प्रशासन मानानाय आबोनि दायि सरकार मानानाय पाब्लिक नाना को हाइसि हामबाय टोटल कयजना रमजाखाथै बुसुक जना टोटल बेसुक जरातै सिनि प्राय 5 जना हाय रमजाखा
borok khorok ni khorok tamnot fiogi rekha tabo haino hai detain a jagao tlangjak sini taku khoni ranjan boni porebo prai 70 jona hai borok no ereng kes khlaijak khaisi o borok tini kuno khayawoi tongkasang tongui tongnai rok tongkasang hamjagi tongnai borok no jebabe ereng kes khlaiyoi o bahaike police proshashan je torture khai tongmani oborok no kintu sung ninda khlayo selango condemn khayo aisi na tini sung obono police proshashan no sanani musungo norok ni je bias singe BJP bai mili samung khai tongmani abono totally stop khayi जनता जे सामानि खरां जनता जे नाइमानि खरां ताई जनता रक नर पीस भाबे मेंटेन खाइने बागि जे चंगजाक मानि बारजा आबनो नरक आबनो फुलफिल खाइ हाइसि ना तिनी जुदि खनि रंजन देवर मासिनि ताखो गय ग्यांकाय खनाताइबो बिरहतम आंदोलन नंखरजाकने हाइसि पुलिस प्रशासन में अंकक साका एसपी बे कक साका एडिशनल एसपी बे कक साका एसडीपीओ बे कक साका and usibo tini morning ano phone khai ke haisi na borok bai kok salai no tongo borok to release khaine kok kintu tabusuk jora I think already 1 o'clock lai jak na tabu phano release khaye ko judi somoy ni bisingo release khayang kai sungtai narak manglak public no public one dikho bungja khaisi sir gati se koite jora lamo tabuk sung pura sarik joran tongnai nhắc cho nên ta không phần rong này reng rong này mà phiền này PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi mani chara hai mani chara hai cho nên ta không phần rong này reng rong tang mà phiền này cho nên ta không phần rong này reng rong mà phiền này PCP hút chỉ ơi thì promo thay long lêที่ประมาทลงเล็กมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮตาคุคนนี้รอนด้วยเร่งแต่มันมาเพียงน้อยที่ตาคุคนนี้รอนด้วยเร่งมันมาเพียงน้อยกูบากราลงเล็กที่ประมาทลงเล็กมันอีกชาไฮมันอีกชาไฮPCPไฮPCPไฮมีตังคนนี้รอนตัวนี้เร่งตังรอนตังมันมาเพียงได้มีตังคนนี้รอนตัวนี้เร่งมันมาเพียงอย่างนั้นया हरो जे चिनी रामचंद्र गार ताई चिनी आश्रम बारी हाला हाली केन्द्रनि अरनि खर्चा दीपंकर देवबर्मा अंका ताई आरो खाय खर्चा खनि रंजन देवबर्मा रोम खा चिनी जे केस दिमाने चिनी बरम गना कैंडिडेट प्रस्मित देवबर्मानि नगर सिगां कबजाखा सिलाबे कबजाखा मुं रि या पबो केस खालायका अथच पुलिस गुलिबो खंगो माखा अथच पुलिस अबना खाय रनिया किन्तु बरमनि बेखाय कोन सुनिर्दिष्ट कोन केस सिकरै सन्देह मुलक भाबे बरमनि रमजाखा मिया और मंत्री फाइका एमएलए फाइका बीजेपी नि
নেতা রক্ষাইকা যখন গুড়ি মান করে কেন বরং এরেস্ট খালাই যাকা হ্যাঁ বরং রক্ষাইজাকা এরেস্ট খালাই যাকা এবার অমত চলিমাইয়া একে প্রশাসন নিরপেক্ষ খুঁনা নাঙ্গো পক্ষপাতি তঙ্গই সামুং তাंगमोन एबा केन तिनेও जिंजाल ताबुंगो और ताबु शत शत गाड़ी कसा जाक लोकर कसा जाक जोंबो दुख नांगो किंतु प्रशासन तो अमो हुंना निकबजा जोंनायो प्रशासन पुलिस प्रशासन निरपेक्ष कंट्रोल प्रशासन निरपेक्ष कंट्रोल एवं एलाकानि कंकसां हालक कसां कसां थनन बागै बर या बेमारम नै जोंनायो जे प्रशासन और निरपेक्ष भावे समस्या Jangan. অনেক দুঃখজনক মিডিয়াগণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা যে গতকালকে একজন ভাই ওর নাম কি হচ্ছে দীপঙ্কর দেববর্মা অনেক রাত্র আয়াসাইরা বাড়ি নির্দোষ কিন্তু কোনো প্রমাণপত্র নেই কি খারাপ করছে না করছে কিছু বুঝে না এর মধ্যে হে বাড়িতে আয়াসাইরা অজিত দেববর্মা স্টাফ আইয়াসাইরা ওসি साम्पर पीएसएल रात्र बहुत 10টা 12টা রাত 11টার মধ্যে ওর বাড়িতে এসে অনেক জবাজস্তি করে ওনাকে তিনি অজিত দেববর্মা এর স্টাফ মাইনে ওর বাড়ি থেকে আমরা দীপঙ্কর ভাই নির্দোষে জবাজস্তি করে হ্যারাসমেন্ট করছি। এখন এই ভাইয়ের জন্য আমরা নির্দোষ ব্যক্তি কিন্তু উপায়ের জন্য আমরা এখন জাস্টিস চেয়েছি। আমরা মহিলা সব মিলে এখন আন্দোলন দিতেছে এটা আছে আমরা নির্দোষে যদি আমরা লোকে যখন এখন হ্যারাসমেন্ট করতেছে বাড়িতে আসে এখন বাচ্চা পোলাপানের লোকে রাত্র বউ আছে বাচ্চা আছে বিছনার মধ্যে এর মধ্যে জবাজস্তি কইরা বাইনিয়া গাড়ির মধ্যে উঠাইয়া এইভাবে একটা অপরাধী এই লোকের কোনো নাই। আমরা নির্বাচনের আগে যখন আমরা প্রার্থী প্রস্মিত দেববর্মা ওনার বাড়িতে গিয়ে 2-3 রাউন্ড যে লোক ওখানে গুলি করছি কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সন্ত্রাস লোকের কোনো গ্রেফতার হয়নি। এর মধ্যে যদি আমরা লোকলে এইভাবে যদি বেনা দোষে তিনি একজন প্রশাসনের কোন লয়ারের অর্ডার দিছে কিন্তু লয়ারের অর্ডার পাইরা সেইরা তিনি আমরা দীপঙ্কর ভাই কালকে রাত্রে গভীর রাত্রে এরা পিএস আন্ডারের আমরা পিএস সাম্পাহর আন্ডারের পুলিশ অজিত দেববর্মা তিনি ওনাকে অনেক জবাজস্তি করে এখন বোধহয় এখন জেলে নি দিছে না কোর্টে দিছে কিন্তু আমরা বুঝতাম পারছি না। কিন্তু এই রাত্রের মধ্যে আমরা যদি জানতাম আমরা মহিলা একসঙ্গে গিয়ে আমরা তো এখন চান আমরা সাম্পার পিএস যদি আমরা আওয়াজ না শুনে আমরা যদি জাস্টিস না দেয় এই ভাইয়ের আজকে দিনের মধ্যে যদি ছাইরা না দেয় আমরা কঠোর আন্দোলনে যাইব। আমরা পিএস এর মধ্যে আমরা গ্রেফতার জীবনের বাধ্যমূলক হতে পারে কিন্তু এখন দিন আমরা টাইম দিচ্ছি 3টা-4টার মধ্যে যদি বাইকে যদি না ছাড়ে পিএস ওসি সাহেব অজিত দেববর্মা ওনাকে আমরা বদলি করাতে চাই কিন্তু এইভাবে প্রশাসনের মোতাবেক আইনের মোতাবেক অনেকে আছে এখন নির্দোষ আমরা লোক তো অনেক বাড়ি ঘরে থাকি অনেকে কাজ করি রাস্তাঘাটে যাই এইভাবে যদি আর একজন বাইরে যদি ধরে এই সময় জবাব দায়ী এই লোকেরা দায়ী হলো অজিত দেববর্মা।
Medan tagle ini mas seru lagi naik. Medan tagle ini mas seru lagi naik. Ơi nhặt ơi, sini takut poni rong kena reng rong nang ma piong ơi, ma piong nang, PCP hút chỉ ơi, PCP hút chỉ ơi, mani chang hai, mani chang hai, sini takut poni rong kena reng rong nang ma piong ơi, sini takut poni rong kena reng rong ma piong ơi, PCP hút chỉ ơi, di promoter long leg. Di promoter long leg, mani chang hai, PCP hai, PCP hai, takut poni rong kena reng ma piong ơi, sini takut poni rong kena reng rong ma piong ơi, ma piong ơi, ubagra long leg, di promoter long leg, mani chang hai, mani chang hai, PCP hai, PCP hai, ini takut poni rong kena reng tang rong kena ma piong ơi, ini takut poni rong kena reng rong ma piong. Hai, promoter long leg, ubagrani hot lai, quay tiệm ni hot lai. Verify khai này đi. Blai ke dukhoni khobor tai sung condemn khlaimani klaio tangi kangkai norok saimano BJP rokni je samung BJP rokni je chayawan sukmung thanai election ni campaign time ni simi ereng haino tomang samang no sini borok rokno case ruwi FIR khlaiye tomang samang sini borok rokno attack khaiye oba haite emonki sini borok rokno tomang samang ereng sini party ni board office of sabaimani rokno lukha election time abo
ताबो पोस्ट इलेक्शन नि परेबो ताम नुकजाउखा पोस्ट इलेक्शन नि परेबो अब हाइनो नुकजाउखा जे तमंग सामांग एरें पुलिस प्रशासन नो प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन नि लगियो थाङै बीजेपी नि किसु जे गुन्डा बाहिनी रक सिनी बर रकनो अटैक खाइ तंगमानि सिनी बर रकनि ऊपर केस खाइ तंगमानि कयेक दिन सिगाङाव नरक नुखा तमंग सामांग सिनी जे पार्टी वर्कर्स रक एक्टिव वारियर्स रक ताई आम जनता रक सिनी आयं रतनपुर थाङै तंगपुरो पुलिस बरकना अटैक खाइमानि सुनुखा आबोनि परे प्राय 3 जन बरकनि बखरक फादि काहायसे 7 जन हाय बरक इनजोर रोंखा बनि परे मिया हायनो हाय मिया हरता मुंजाउखा बेलफाङो फायै सिनि ताको खनि रंजन न तमंग सामांग एरें कोनो फानो एविडेंस सारा कोनो खलाया कारिनो बनो रमै तिनी बर कास्टडी हो दाखा ने तिनी बीजेपी हाय जे पॉलिटिकल पार्टी पुलिस नि फानो यूज खायै बर रक जे तंगकसां तंगै तंगमानि ओबा हायके जे बयार तंगकसां न सबाय तंगमानि हालुक सबाय तंगमानि अबनो तै निंदा खायै कन्डेम खायै जोंथिनो जागा बेलफाङो रूट ब्लॉकेट खायक्या ओ रूट ब्लॉकेट हमसे बाय थाग्या जों साइमानो जुदिनो सिनि ओ ताको खनि रंजन न काहाम करंखा जुदि ताबुक रिलीज खायांग कांके तिनी तो रविवार खनानि दिनोबो पूरा ओ रामचंद्र गादो सिनि ओ बेलफाङ जागाओ हाजार बरक खाइ जों रूट ब्लॉकेट ताइबो खाइजाकनाय हायसि ताइ अबनि दायि पुलिस प्रशासन नंनाय सरकार नंनाय हायसि तानि इंका एरें जेबाबे तिनी सिनि बरक रक्नो हुमकी दुमकी रुवै सिकिरुवै तिनी जेबाबे खाइ तंगो आबो जतो पाब्लिक रक नुवा हायसि ताइनरो अबो नुखना रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी जे 12 नंबर रामचंद्रघाट कन्स्टिट्युएन्सी हो जे दिनो इलेक्शन नि रिजल्ट काउंटिंग नि डे खोलाम मेडिया रक नि बुसकांगो न बुसक जराति रेगिंग खालायै सिनि वोट न खगनानि नायख्या सिनि काउंटिंग एजेंट रक नि साखाव बुसक जराति हमला खालायख्या अटैक खालायख्या बनो पुलिस प्रशासन मको खुलुगै नुगै तंगमानि सत्तबो कोनो एक्शन नाजगलिया हायसि गा तिनी जेबाबे जनतानि जे कथार वोट रि हमानो पर्यंत से बरक सेकनानि बागि नायतो पुलिस प्रशासन यूज खायै आबो टोटली अनडेमोक्रेटिक हायसि जे बरक तिनी होबा हाइवान सुगै तिनी खलाय तंगनाय बेसकांनि सालो जनता रकनि जे आक्रोश जलिमुं तैबो उत्तेजनांनाय हायसि आर तिनी जों कसां बाबे पीसफुल बाबे एक डेमोन्स्ट्रेशन नि बिसिंगतै ओ जागाव बेलफाङो जों रूट ब्लॉकेट खायख्या जुदि तिनी बिसिङो सिनि ताको खनि रंजन फियोग्यां कांके खनाय सालाबते उत्तेजनांनाय तेबो कतर अंनाय ताइ आबो सुंनारकनि सम्भव अंगलाक पाब्लिक तेबो बिखुब अंगै जलिमा बिसिंतै तेबो बुसकाङो नंखरना हायथि आबोनि दायि पुलिस प्रशासन मानानाय आबोनि दायि सरकार मानानाय पाब्लिक नाना कगया हायसि हामबाय टोटल कयजना रमजाखातै बुसुक जना टोटल बेसक जरातै सिनि प्राय 5 जना हाय रमजाखा बर खरकनि खरक तामनो फियोगि रेखा ताबो हायनो हाय डिटेन्स आ जागाव त्रांजाक सिनि ताको खनि रंजन बनि परेबो प्राय 70 जना हाय बरकनो एरें केस खलाइजा खायसि ओ बररक तिनी कुनो खायावै तंकसां तंगै तंगनाय रक तंकसां हामजागि तंगनाय बररक बरकनो जेबाबे एरें केस खलायै अबा हायके पुलिस प्रशासन जे टर्चार खाइ तंगमानि अबरकनो किन्तु जों निन्दा खलायो सेलंगो कन्डेम खायो हायसि ना तिनी जों अबनो पुलिस प्रशासन साननि मुसुङो नरकनि जे बायस जों बीजेपी बे मिलि सामं खाइ तंगमानि आबनो टोटली स्टप खायदि जनता जे सामानि खरां जनता जे नायमानि खरां ताइ जनता रकनो नर पीस बाबे मेंटेन खायने बागि जे चंगजाक मानि बारजा आबनो नरक आबनो फुलफिल खायदि हायसि ना तिनी जुदि खनि रंजन देवर मासिनि ताको ग्यागयांकाय खानाताइबो बृहत्तम आंदोलन नंखर जाकनाय हायसि पुलिस प्रशासन में अंकक साका एसपी बे कक साका एडिशनल एसपी बे कक साका एसडीपीओ बे कक साका एन उसिबो तिनी मॉर्निंग आनो फोन खायके हायसि द बरो बे कक सालायनो तंगो बरो तो रिलीज खायने कक किन्तु ताबुसुक जरा आई थिंक ऑलरेडी 1 o'clock लाइजागना ताबु फानो रिलीज खाये को जुदि समयनि बिसिङो रिलीज खायांकाय सोंथाय नारक मांगला पब्लिक नो पब्लिक अने दिखु बुंजा खायसि सर गति से कयटा जरा लाबो कासि ताबुक जों पूरा सारिक जरान तंगनाय
নাই মাফিও নাই চিনি তাকো খনি রঞ্জন এরেং রেং রাম নাই মাফিও নাই BJP হুঁশিয়ার BJP হুঁশিয়ার মানিক সাহা হাই হাই মানিক সাহা হাই হাই চিনি তাকো খনি রঞ্জন এরেং রেং রাম তামান মাফিও নাই চিনি তাকো খনি রঞ্জন এরেং রেং রাম মাফিও নাই BJP হুঁশিয়ার বিক্রম থালং লেক বিক্রম থালং লেক মানিক সাহা হাই হাই BJP হাই হাই BJP হাই হাই তাকো খনি রঞ্জন এরেং রেং রাম তামান মাফিও নাই চিনি তাকো খনি রঞ্জন এরেং রেং রাম মাফিও নাই Ubagra long leg Ubagra long leg Pramotha long leg Manisha high high Manisha high high BJP high high BJP high high Ini tang phani rong dune reng reng tang ram tang ma phiêu ngai Ini tang phani rong dune reng reng ram ma phiêu Dạ vâng. হরো যে চিনি রামচন্দ্র গার তাই চিনি আশ্রমবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রনি অরণি খরচা দীপঙ্কর দেববর্মা তাই আরো খরচা খনি রঞ্জন দেববর্মার রমখা চিনি যে কেস মানে চিনি বরম গানা ক্যান্ডিডেট প্রস্মিত দেববর্মানি নগর সিদাং ককজাখা সিরাবে ককজাখা মুং রিয়াকবো কেস খালাইকা অথচ পুলিশ হ্যাঁ গুলিবো কমমাখা অথচ পুলিশ অবনাখাই রমজা কিন্তু বরংনি বেটায় কোন সুনির্দিষ্ট কোন কেস শিখরে সন্দেহমূলকভাবে বরং রমজাখা মিয়া অর মন্ত্রী ফাইকা এমএলএ ফাইকা বিজেপি নি নেতারক ফাইকা যখন গুরিমান পরে কেন বরং এরেস্ট খালাইজাখা হ্যাঁ বরং ফাইজাখা এরেস্ট খালাইজাখা এবার অমত চলিমাইয়া একে প্রশাসন নিরপেক্ষ নাঙ্গো পক্ষপাতি তঙ্গই সামুং তাংমান এবার কেন তিনিও জিংজাল তাবুঙ্গো আর তাবু শত শত গাড়ি কাছা যাক লুকুরক কাছা যাক जोंबो दुख नांगौ किन्तु प्रशासन तो अमो हुंना निकबजा जों नायो प्रशासन पुलिस प्रशासन निरपेक्ष कंट्रोल एवं एलाकानि कंकसां हालक न कसां थनन बागै बर या प्रिमारम नाय जों नायो जे प्रशासन और निरपेक्ष भाबे Jangan. অনেক দুঃখজনক মিডিয়াগণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা যে গতকালকে একজন ভাই ওর নাম কি হচ্ছে দীপঙ্কর দেববর্মা অনেক রাত্র আইএসআইরা বাড়ি নির্দোষ কিন্তু কোনো প্রমাণপত্র নেই কি খারাপ করছে না করছে কিছু বুঝে না এর মধ্যে এ বাড়িতে আইএসআইরা অজিত দেববর্মা স্টাফ আইএসআইরা ওসি চাম্পার পিএসএল রাত্র বহুত 10টা 12টা দাং না রাত 11টার মধ্যে ওর বাড়িতে এসে
অনেক জবাজস্তি করে ওনাকে তিনি অজিত দেববর্মা স্টাফ মাইনে ওর বাড়ি থেকে আমরা দীপঙ্কর ভাই নির্দোষে জবাজস্তি করে হ্যারাসমেন্ট করছি। এখন এই ভাইয়ের জন্য আমরা নির্দোষ ব্যক্তি, কিন্তু ও ভাইয়ের জন্য আমরা এখন জাস্টিস চেয়েছি। আমরা মহিলা সব মিলে এখন আন্দোলন দিতেছে। এটা আছে আমরা নির্দোষে যদি আমরা লোকে যখন এখন হ্যারাসমেন্ট করতেছে বাড়িটাই আছে এখন বাচ্চা পোলাপানের লোকে রাত্র বউ আছে বাচ্চা আছে বিছনার মধ্যে, এর মধ্যে জবাজস্তি কইরা বাইনিয়া গাড়ির মধ্যে উঠাইয়া এইভাবে একটা অপরাধী এই লোকের কোনো নাই। আমরা নির্বাচনের আগে আমরা যখন আমরা প্রার্থী প্রস্মিত দেববর্মা ওনার বাড়িতে গিয়ে 2-3 রাউন্ড যে লোক ওখানে গুলি করছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সন্ত্রাস লোকের কোনো গ্রেপ্তার হয়নি। এর মধ্যে যদি আমরা লোকলে এইভাবে যদি বেনা দোষে তিনি একজন প্রশাসনের কোন লয়ারের অর্ডার দিছে, কিন্তু লয়ারের অর্ডার পাইরা সাইরা তিনি আমরা দীপঙ্কর ভাই কালকে রাত্রে কবি রাত্রে এরা পিএস আন্ডারের আমরা পিএস সাম্পাহর আন্ডারের পুলিশ অজিত দেববর্মা তিনি ওনাকে অনেক জবাজস্তি করে এখন বোধহয় এখন জেলে নি দিছে না কোর্টে দিছে, কিন্তু আমরা বুঝতাম পারছি না। কিন্তু এই রাত্রের মধ্যে আমরা যদি জানতাম আমরা মহিলা একসঙ্গে গিয়ে আমরা তো এখন চান আমরা সাম্পার পিএস যদি আমরা আওয়াজ না শুনে আমরা যদি জাস্টিস না দেয় এই ভাইয়ের আজকের দিনের মধ্যে যদি ছাইরা না দেয় আমরা কঠোর আন্দোলনে যাইব। আমরা পিএস এর মধ্যে আমরা গ্রেপ্তার জীবনের বাধ্যমূলক হতে পারে, কিন্তু এখন দিন আমরা টাইম দিচ্ছি 3টা-4টার মধ্যে যদি বাইকে যদি না ছাড়ে পিএস ওসি সাহেব অজিত দেববর্মা ওনাকে আমরা বদলি করাতে চাই। কিন্তু এইভাবে প্রশাসনের মোতাবেক আইনের মোতাবেক অনেকে আছে এখন নির্দোষ, আমরা লোক তো অনেক বাড়ি ঘরে থাকি, অনেকে কাজ করি, রাস্তাঘাটে যাই, এইভাবে যদি আর একজন বাইরে যদি ধরে এই সময় জবাব দায়ী এই লোকেরা দায়ী হলো অজিত দেববর্মা। ম্যাডাম তাহলে হিন্দি মাছ ভালো লাগছে না? ম্যাডাম তাহলে হিন্দি মাছ ভালো লাগছে না?
nơi mắt phiêu nơi cho nên ta không phân đi rong rong reng reng rong nơi mắt phiêu nơi PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi Mani chara hai Mani chara hai cho nên ta không phân đi rong rong reng reng rong trong mắt phiêu nơi cho nên ta không phân đi rong rong reng reng rong mắt phiêu nơi PCP hút chỉ ơi Đi promote long leg Đi promote long leg Mani chara hai PCP hai PCP hai ta cũng phân đi rong reng reng rong trong mắt phiêu nơi chỉ ta cũng phân đi rong reng 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 rong mắt phiêu nơi Ubagra long leg Ubagra long leg Đi promote long leg Mani chara hai Mani chara hai PCP hai PCP hai tăng phân rong reng reng tăng rong trong mắt phiêu ngay tăng phân rong reng reng rong mắt phiêu hai promote long leg Ubagrani hot line Ubagrani hot line quay tiền ni hot line Verify khay này đi. Blai ke dukhoni khobor tai sung condemn khlaimani klayo tangi gang kai norok saimano BJP rokni je samung BJP rokni je chayawan sukmung thanai election ni campaign time ni sini ereng haino tomang samang no sini borok rokno case ruwi FIR khlaiye tomang samang sini borok rokno attack khaiye oba haike evonki sini borok rokno tomang samang ereng sini party ni board office of subaimani rokno nukha election time abo tabo post election ni porebo tam nukjau kha post election ni porebo oba haino nukjau kha je tomang samang ereng police proshashan no proyog khaiye police proshashan ni logiwo thangai BJP ni kisu je gunda bahini rok sini borok no attack khai tongmani sini borok ni uporo case khlai tongmani koyekdin sekango norok nukha tomong samang sini je party workers rok active warriors rok tai am janta rok sini ayang rotonpuro thangi tongpuro police borok na attack khlaimani sunukha amoni pore pray 3 jon borok ni bokrok phadi kahaise 7 jon hai borok injured rungkha boni pore miya haino hai miya horota mungjau kha belphango phaye sini taku khoni ranjan no tomong samang ereng kuno phano evidence sara kuno khlaya karino bono romoi tini boro custody wo dakha nge tini BJP hai je political party police ni phano use khaye boro rok je tongkasang tongui tongmani oba haike je boyar tongkasang no sabai tongmani halok sabai tongmani obono tei ninda khai condemn khaye singtino jaga belphango route blockade khaikya o route blockade amse bai thagya sing saimano judino sini o taku khoni ranjan no kaham kerengka judi tabuk release khayang kangke tini to roibar khanani dino bo pura o ramchandro gado sini o belphang jagao হাজার বরক খাই sing route blockade tai khaijak nai haisi tai oboni dai police প্রশাসন নংনাই সরকার নংনাই হাইছি তানি ইনকাই এরেং যেভাবে তিনি সিনি বরক রকনো হুমকি দুমকি রুই সিকরি রুই তিনি যেভাবে খাই তঙ্গ আবো যত পাবলিক রক নুগু হাইছি তাই নর হবো নুখনা রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি যে 12 নাম্বার রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সি ও যে দিনো ইলেকশন নি রেজাল্ট কাউন্টিং নি দে খুলাম মেডিয়া রক নি বুস কাঙ্গনো বুসক জরাতি রেগিং খালাयै সিনি ভোট ন খগনানি নাইখ্যা সিনি
কাউন্টিং এজেন্ট রকনি সাকাও বুসুক জরতে হামলা খাইকিয়া অ্যাটাক খাইকিয়া বন পুলিশ প্রশাসন মকল খুলুগৈ নুগৈ তংমানি সত্ত্বেও কোনো অ্যাকশন না জাগলিয়া হাইছি তিনি যেভাবে জনতানি যে কথার ভোট রি সমানো পর্যন্ত সে বরফ শেখনানি বাগি নাই তো পুলিশ প্রশাসন ইউজ খাইয়ে আবো টোটালি আনডেমোক্রেটিক খাইছি যে বড় রক তিনি হবা আইওয়ান সুগৈ তিনি খাই তংনাই বসকাংনি সালো জনতা রকনি যে আক্রোশ জলিমুং তাইবো উত্তেজনা নাংনাই হাইছি আর তিনি কচাং কচাং ভাবে পিসফুল ভাবে একটা ডেমনস্ট্রেশন বিশিংতে ও জায়গাও বেলফাঙো जों রুট ব্লকেট খাইকিয়া যদি তিনি বিশিঙো সিনি তাকো খনিরঞ্জন ফিয়োগি আনকাংকে খনাই সালাবতে উত্তেজনা নাংনাই তেব কতর নাংনাই তাই আবো जों নারকানি সম্ভব লাক পাবলিক তেব বিক্ষোভ অঙ্গৈ জলিমা বিশিংতে তেব বুসকাঙো নংখরনা হাইছি আবনি দায়ী পুলিশ প্রশাসন মানানাই আবনি দায়ী সরকার মানানাই পাবলিক নানা কগে হাইছি হামবাই টোটাল কয়জন রমজাখাতে বুসুক জন টোটাল বিয়াসক জরাতে সিনি প্রায় 5 জন হাই রমজাখা বড় খরকনি খরক তামনত ফিয়োগি রেখা তাবো হাইনো হাই ডিটেন্স আ জাগাও ত্রাংজাক সিনি তাকো খনিরঞ্জন বনি পরেব প্রায় 70 জন হাই বরক ন এরেং এরেং কেস খাইজা খাইছি ও বড় রক তিনি কোনো খায়াবই টংকসাং টংই টংনাই রক টংকসাং হামজাগি টংনাই বড় রক বরং যেভাবে এরেং এরেং কেস খাইয়ে ও বাহাইকে পুলিশ প্রশাসন যে টর্চার খাই টংমানি অবরক কিন্তু जों নিন্দা খাইও সেলঙ্গ কন্ডেম খাইও আইছি না তিনি जों অবন পুলিশ প্রশাসন সানানি মুসুঙ নরকনি যে বায়াস जों বিজেপি বাই মিলি সামং খাই টংমানি আবনো টোটালি স্টপ খাইদি জনতা যে সামানি খরাং জনতা যে নাইমানি খরাং তাই জনতা রকন নর পিস ভাবে মেইনটেইন খাইনে বাগি যে চংজাক মানি বারজা আবনো নরক আবনো ফুলফিল খাইদি হাইছি না তিনি যদি খনিরঞ্জন দেবর মাসিনি তাকো জ্ঞানকাই খানাতাইব বৃহত্তম আন্দোলন নংখরজাক নাই হাইছি পুলিশ প্রশাসন মে আংকক সাকা এসপি বে কক সাকা এডিশনাল এসপি বে কক সাকা এসডিপিও বাই বে কক সাকা এন উসিব তিনি মর্নিং আনো ফোন খাইকে হাইছি বরক বাই কক সালাইনো তং বরক তো রিলিজ খাইনে কক কিন্তু তাবসুক জরা আই থিং অলরেডি 1 o'clock লাইজাক না তাবো ফানো রিলিজ খাইয়ে ক যদি সময়নি বিসিङो রিলিজ খাইয়াংকাই सोंथाइ नारक मांगला पाब्लिक नो पाब्लिक अनेक बिखौ बुंजा खायसि सरकार तिने कयता जरा लाबो ताबुक जों पुरा सारि जरान तंनाय nhặt ini takut khonironjon ereng ereng ram nang ma phiong nơi ma phiong này PCP hút chỉ ơi PCP hút chỉ ơi mani chana hai mani chana hai ini takut khonironjon ereng ereng ram tang ma phiong nơi ini takut khonironjon ereng ereng ram ma phiong nơi PCP hút chỉ ơi thì from Thai long leg thì from Thai long leg mani chana hai PCP hai PCP hai takut khonironjon ereng ereng ram tang ma phiong nơi ini takut khonironjon ereng ereng ram ma phiong nơi ma phiong này Bubagra long leg Bubagra long leg Promoter long leg Manisha hai Manisha hai PCP hai PCP hai ini tang khonironjon ereng ereng tang ram tang ma phiong ngai ini tang khonironjon ereng ereng ram ma phiong
হর যে চিনি রামচন্দ্র গার তাই চিনি আশ্রামবাড়ি হালাহালি কেন্দ্রনি অরণি খরচা দীপঙ্কর দেববর্মা এঙ্কা তাই আরো খাই খরচা খনিরঞ্জন দেববর্মান রমখা চিনি যে কেস মানে চিনি বরম গানা ক্যান্ডিডেট প্রস্মিত দেববর্মানি নগর সাং কবজাখা সিরাবে কবজাখা মুং রিয়া কবই কেস খালাইকা অথচ পুলিশ হ্যাঁ গুলিবো খমমাখা অথচ পুলিশ অবনা খাই রমজা কিন্তু বরমনি বেখায় কোন সুনির্দিষ্ট কোন কেস শিখরে সন্দেহমূলকভাবে বরমনি রমজাখা মিয়া অর মন্ত্রী ফাইকা এমএলএ ফাইকা বিজেপি নি নেতারক ফাইকা যখন গুরিমান পরে কেন বরমনি অ্যারেস্ট খালাই যাখা হ্যাঁ বরমনি ফাইকা অ্যারেস্ট খালাই যাখা এবা অমত সলিমাইয়া একে প্রশাসন নিরপেক্ষ খংনা নাঙ্গো পক্ষপাতি তঙ্গই সামুং তাংমানি বাগানে তিনিও জিংজাল তাবুঙ্গো আর তাবু শত শত গাড়ি কাছা যাক লুকরক কাছা যাক जोंबो दुख नांगौ किन्तु प्रशासन तो अमो हमना निकबिया जों नायो प्रशासन पुलिस प्रशासन निरपेक्ष कंट्रोल एवं एलाकानि टं कसां हालक कसां कसां टनन बागै बर या प्रिमारम नाय जों नायो जे प्रशासन और निरपेक्ष भाबे समझ অনেক দুঃখজনক মিডিয়াগণ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা যে গতকালকে একজন ভাই ওর নাম কি হচ্ছে দীপঙ্কর দেববর্মা অনেক রাত্র আইএসআইরা বাড়ি নির্দোষ কিন্তু কোনো প্রমাণপত্র নেই কি খারাপ করছে না করছে কিছু বুঝে না এর মধ্যে এ বাড়িতে আইএসআইরা অজিত দেববর্মা স্টাফ আইএসআইরা ওসি চাম্পার পিএসের রাত্র বহুত 10টা 12টা দাম না রাত 11টার মধ্যে ওর বাড়িতে এসে অনেক জবাজস্তি করে ওনাকে তিনি অজিত দেববর্মা এর স্টাফ মাইনে ওর বাড়ি থেকে আমরা দীপঙ্কর ভাই নির্দোষে জবাজস্তি করে হ্যারাসমেন্ট করছি। এখন এই ভাইয়ের জন্য আমরা নির্দোষ ব্যক্তি কিন্তু ও ভাইয়ের জন্য আমরা এখন জাস্টিস চেয়েছি। আমরা মহিলা সব মিলে এখন আন্দোলন দিতেছে। এটা আছে আমরা নির্দোষে যদি আমরা লোকে যখন এখন হ্যারাসমেন্ট করতেছে বাড়িতে আইয়াছে এখন বাচ্চা পোলাপানের লোকে রাত্র বউ আছে বাচ্চা আছে বিছনার মধ্যে এর মধ্যে জবাজস্তি কইরা বাইনিয়া গাড়ির মধ্যে উঠাইয়া এইভাবে একটা অপরাধী এই লোকের কোনো নাই। আমরা নির্বাচনের আগে যখন আমরা প্রার্থী প্রস্মিত দেববর্মা ওনার বাড়িতে গিয়ে 2-3 রাউন্ড যে লোক ওখানে গুলি করছি কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সন্ত্রাস লোকের কোনো গ্রেপ্তার হয়নি। এর মধ্যে যদি আমরা লোকলে এইভাবে যদি বেনা দোষে তিনি একজন প্রশাসনের কোন লয়ারের অর্ডার দিছে কিন্তু লয়ারের অর্ডার পাইরা সাইরা তিনি আমরা দীপঙ্কর ভাই কালকে রাত্রে গভীর রাত্রে এরা পিএস আন্ডারের আমরা পিএস সাম্পাহর আন্ডারের পুলিশ অজিত দেববর্মা তিনি ওনাকে অনেক জবাজস্তি করে এখন বোধহয় এখন জেলে নি দিছে না কোর্টে দিছে কিন্তু আমরা বুঝতাম পারছি না। কিন্তু এই রাত্রের মধ্যে আমরা যদি জানতাম আমরা মহিলা একসঙ্গে গিয়ে আমরা তো এখন চান আমরা সাম্পার পিএস যদি আমরা আওয়াজ না শুনে আমরা যদি জাস্টিস না দেয় এই ভাইয়ের আজকের দিনের মধ্যে যদি ছাইরা না দেয় আমরা কঠোর আন্দোলনে যাইব। আমরা পিএস এর মধ্যে আমরা গ্রেপ্তার জীবনের বাধ্যমূলক হতে পারে কিন্তু এখন দিন আমরা টাইম দিচ্ছি 3টা 4টার মধ্যে যদি বাইকে যদি না ছাড়ে পিএস
ওসি সাহেব অজিত দেববর্মা ওনাকে আমরা বদলি করাতে চাই, কিন্তু এইভাবে প্রশাসনের মোতাবেক আইনের মোতাবেক অনেকে আছে এখন নির্দোষ। আমরা লোক তো অনেক বাড়ি ঘরে থাকি, অনেকে কাজ করি, রাস্তাঘাটে যাই। এইভাবে যদি আর একজন বাইরে যদি ধরে এই সময় জবাব দায়ী এই লোকেরা দায়ী হলো অজিত দেববর্মা। Medan tagle ini mas sebelum lagi naik. Jangan. Medan tagle ini mas sebelum lagi naik. Jangan. Shaboni ng Agartala, Sabuna ng Visramgons, Saboni ng Kanchanpur. O pati mo na din atong plaza. Hastani Tungkrung Pongkor. Tiaba dang mo ni sira wala sak nai purang mo. Kok shanai holong siro khok nai hastani hapong khatan. Joy nai tong din norok chini khara. इस अक्षय तृतीया स्वर्ण कमल लाया है स्वर्ण अक्षया ऑफर 14 अप्रैल से 2 मई तक। पाइए डायमंड ज्वेलरी पर 100% मेकिंग चार्ज ऑफ और गोल्ड ज्वेलरी पर 30% मेकिंग चार्ज ऑफ। हर खरीदारी पर अश्योर्ड गिफ्ट, साथ ही जीतिए 2 गोल्ड नेकलेसेस, 11 गोल्ड कॉइन्स या 5 डायमंड रिंग्स लकी ड्रॉ में और अपना पुराना सोना बदलिए पूरी कीमत पर। आज ही विजिट करें स्वर्ण कमल ज्वेलरी, अगरतला, उदयपुर और धर्मनगर। TNC अप्लाई।
alam sogo sini khorang ai kunai hasni joto lokon rokna angren lagwa hane hai superna jamatia bishibrum na hakke taklai bishibu akai tritiani offer soloi tongo dukan bo eba sob roko kabang mano abda iklaina sorna kamal jewelry bo offer soloi tongo aborogno simon linen bagai sangtiri phaibi shopai ka falnogo sorna kamal jewelry falnogo inke aru jagani takubai these thani kok salainai boroni akai tritiani offers rok busuk soloi tong busuk discount rok soloi tong aborona sailai mana takuno pila lamsugo ni bo musagra gisa ani mungkhai topan da bruma ang sorna kamal jewelers ni khoroksa salesman ke tabuk je ang dongjaraw soloi tong man akhoi tritiani offer soloi tong mani diamond rock ni bomta hai offer soloi tong tini ni simeno tongthok bushon ni salo tini sorna kamal jewelers offer chengsai rekha angkai offer no tei chini oro diamond making charge 100% discount tongo angkai kobangma bori rong ni kanjangnai diamond finger ring 13,000 ni simeno starting ngo angkai pendant no tongo 8,000 ni bising sengbago angkai earring rok tongo angkai kobangma collection sobojar necklace rok lightweight ni bisingo angkai earring sok tongo ke lowest 13,000 ni sime ke highest ke busurong nai amo 1 lakh rok ama hai rok tangka tebo nang gabang mana nambo tongka single solitaire diamond rok tongo amo 1 lakh ni bisu ngi mano ama hai ta jodi si diamond kraibi akoi pai ka ke amne replacement rok tere tong sa jodi no 1 year ni bisingo 5 cent diamond krai kamai thangta angka mo company no firi no mane snamai renai ta free of cost ke jodi si o diamond or jagao falnogo paijaka inka paijaga ang oro no falfinai hinga ke je paimani sigarang rok manpina yaka bada bare abata hai amo to current value no hoitese current value che khai je nang paifuro rom ni tabuk tini salo 10,000 ngan paikha angka nang amo 1 year ang porogo exchange khanyang ka 10,000 tongla je rangthak dambari wo bini bo dambari thangota angka apurun je current value amano hoiteno